हॉरर टीवी ओडिया यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। एही कहानीटी आमको खोर्धार विवेक पंडा पठाई। आपण माने मध्य एही परी कहानी आमको आमर इंस्टाग्राम रे शेयर करि परिबे। जदि आम चैनल टी को प्रथम थर देखुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुवा बेल को प्रेस करंतु सर्वप्रथमे कहानीटी को सुनिबा पाए। 2013 मसीहा कथा जेतेबेले कि बापांकर ट्रांसफर खोर्धार गोटे छोट गाँ को होइथिला। ट्रांसफर होइथिबा कारणरू आमे मध्य से गाँ को रहिबाकू आसीथिलु। से समय रे मु मोर +2 साइंस रो फाइनल परीक्षा पाई पढ़ापढ़ी करुथिली। तो आउ मात्र किछि दिन बाकी थाए मो भौणीर बाहाघर। किंतु एमिति जोग कि भौणीर बाहाघर पाई जो तारीख निर्धार होइथिला कि सेई दिन ही मोर परीक्षार तारीख नोटिस आसिला। परीक्षा तारीख आसिबा पूर्वरु ही भौणीर बाहाघर तारीख निर्धार होइथिला। बाहाघर पाई सबु किछि बंदोबस्त भी होई सारथिला। आउ एपटे घर लोक माने बाहाघर बंद करिवे ना मु मोर परीक्षा। मु मध्य एथिरे चिंतित थाए। किंतु मोर घर लोक माने बाहाघर पाई किछि मुंड न खेळै निज पाठ पढ़ारे ध्यान देबा पाई कहिले। घर लोक माने तो ए कथा कहिदेले। किंतु घरर माहौल एपरि थिला कि बाहाघर पाई कुणिया बंधु भी बहुत सारा आसीथिले। टिके पाठ पढ़िबाकू जाए तो किए ना किए मते डिस्टर्ब कर दियंती। तापरे मु मोर गोटे सांग घर को गली पढ़िबाकू। किंतु सेठारे मध्य पढ़ी पारिली नाही। कारण सेठारे मध्य मोर किछि सांग माने पढ़िबा ना रे सेठारे दिन जाक मजा मस्ती करंती। से माने केबे पढ़ुथिले ना मोते पढ़िबाकू देउथिले। एबे मोर परीक्षा बास किछि दिन थिला। आउ एपटे पढ़िबा पाई गोटे शांत आउ भल जागा मध्य मते मिली पारु नथिला। एही कारणरू मु बहुत चिंतित थिली। पुणी मो बापा मध्य मो परिस्थिति बुझी पारुथिले। से मध्य मो पाठ पढ़ा पाई चिंतारे थिले। शेषरे तांकु मो चिंतार समाधान मिलिगला। बापांकर जणे सांग सेई गाँ रे टिके दूर रे गोटे घर थिबार कहिले। जो घरटी किछि वर्ष हेबो बंद पड़िछि। सेही घर चाबी मिलिबा परे मोर बापा सेई घरे पढ़िबार सबु बंदोबस्त करदेले। पुणी मु सेटाकू पढ़िबाकू जिबाकू लागिली। बापांकर सांग मते आगरू ही पूरापूरी चेतावनी करि देइथिले कि किछि भी हेउ जाउ ना काहेकि किछि भी पढ़ी थाओ कि न पढ़ी थाओ। किंतु को दिन भी संध्या हेबा जाए सेठारे रहिबो नाही। टिके भी अंधार हेबा आगरू सेठारु पळेई आसीबो। तो सेठाकू जिबाकू मोर किछि दिन बीतीगला। मोर सेई जागारे पाठ पढ़ा बहुत भल चलु थाए। मोते जो भली जागा दरकार थिला सेही घरटी बिल्कुल सही परि थिला। पढ़िबा पाई जागाटी बहुत भल मध्य थिला। घरटी पूरापूरी एकोटिया चारिपट जाक घास पड़िया एवं किछि किछि गछ बुछ मध्य थाए। सेठाकू किए भी आसंती नाही। आउ तांको कहिबा अनुसार मु प्रतिदिन अंधार हेबा पूर्वरु ही घर को चली आसे। आज मोर एठारे अष्टम दिन थाए। मु जो जगारे बसी पाठ पढ़े सेठारे गोटे पट कांथरे कौनसी एक महिलांकर चित्र होइथाए। छविटी अत्यंत सुंदर थाए। जना नाही आज पाठ पढ़िबा पाई जमारू मन लागु नथिला। बारंबार मोर ध्यान से कांथरे थिबा छवि आड़कू जाउथाए। जेमिति कि मोते किए जादू करिछि कि मु सेई चित्र को सेमिति बहुत समय जाए देखिबाकू लागिली।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଲା କି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ମୋ ସହ କ'ଣ ହେଉଛି। ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସେଠାରେ 6 ଘଣ୍ଟା ହେବ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବାସ୍ ଏଠାରେ ଆସିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ହୋଇଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଥିଲି ଖରାବେଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଥାଏ। ସମୟ ଜମାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ଏ କେମିତି କଥା? କ'ଣ ବାକି ପୁରା ସବୁ ସମୟ ମୁଁ ସେଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି? ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି କି କିଛି ବି ହେଉଯାଉ ମୁଁ ସେ ଛବିକୁ ଦେଖିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବହି ଧରି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଅଜବ ଧରଣର ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ସେଇ ଛବିଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସୁଛି। ମୋର ଧ୍ୟାନ ପୁଣି ସେଇ ଛବିକୁ ଗଲା। ପୁଣି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏହା ମୋର ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ସେଇ ଘରେ କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ପରି, ହେଲେ କିଏ ବି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ମୋତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ କି ମୋ ଛଡ଼ା ଏହି ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି। ସେ ଚାହୁଁନି କି ମୁଁ ଏଠାରେ ରୁହେ। ଏହି କଥାଟି ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଲା ପରି ଘଟଣା ଥିଲା। ସେଇ ଛବିଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବାସ୍ ସେଇ ଛବି ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ପୂରାପୂରି ରୁମ ଖାଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତା ସହ ଦେହ ବି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ କି ମୋ ଶରୀରରେ ଜମାରୁ ବଳ ନାହିଁ। ଏତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡରି ସାରିଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଉଠି ଘର ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଘର ବାହାରେ ସବୁଆଡ଼ ପୂରାପୂରି ଅନ୍ଧାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି, ହଠାତ୍ ସେଇ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଛାଇ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଡରିକି ପୂରାପୂରି ଛାନିଆ। ତାପରେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଘରକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଘଟିଥିବା ସବୁ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିବା ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ସେଇ ଘଟଣା ବିଷୟର ସବୁ ରହସ୍ୟ କହିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଘର, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହ ଯାହା ଘଟିଲା ସେପରି ଘଟଣା ଆଗରୁ ଏମିତି ଦିନରେ କାହା ସହ ଘଟିନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସେଟାକୁ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଏହି ଘଟଣାଟି ଗାଁ ବାଲକଠୁ ହିଁ ଶୁଣିଛି। କୁହନ୍ତି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମାରପିଟ କରେ। ସେମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛବିଟିଏ ସେଇ ଘରର କାନ୍ଥରେ କରିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ମାରିଦେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ମରିଗଲା। ମୋତେ ଏହି ଘଟଣା ସତ କିମ୍ବା ମିଛ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା। ଆଉ ଏମିତି ବି ମୁଁ ସେଇ ଛବିଟିକୁ ପୂରାପୂରି ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲି, ତୁମର ନଜର ଯେମିତି ନ ପଡ଼ୁ। ଆଉ ଏହା କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଡରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ଯେମିତି ତୁମ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉ। ତାପରେ ବାପା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେହି ଘର ସଫା କରିଲା ବେଳେ ହିଁ ସେଇ ଛବିରୁ କପଡ଼ା ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ
ସେଠାକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଗଲି ନାହିଁ। ବାସ୍, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସୀମିତ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ରାକେଶ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଭୂତ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେବେ ଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।